Like, subscribe, and get notified. The missing link of the western bypass from SPDA Wholesale Fish Market to Benolim is built on a mud embankment and pitched with rubble stones. A few years back a similar embankment at Lotoli collapsed and the road was rebuilt on stilts. There is a likelihood of the approach roads to the bridge, particularly in Benolim, being flooded and danger being posed to the highway. Even as people of Benolim had demanded that the road be built on stilts, the government has not done so. Tinga banal teni akit matien bandila embankment about 30 meter 30 meter sumar rund mach bolyan to sarko wairala ani railway line par cross jata tinga the about 10 meters ti machi to band kelte 10 meters high and take a band up side in yana cement te enga tai te bashin te plates is gail nai biste pitching kala hator lailai आणि ए भाषेने त्याने इतले मातीचे इतले उंच लोटले रोडार केल्ले about 6 years back ती हायवे होती लोटलेच्यान वेर्नासून इलेक्ट्रॉनिक सिटी गोच्यान वयती ती केली रेडी जाली आणि ती ए भाषेन शेतांतल्यान वयताली उदकान फ्लडिंग जाता ती रेडी जाली इनॉग्रेट करची फुडें कलॅप्स जाली मागीर तेणी सगळी माती काडली आणि थिंगा हें बांदिल्लें कितें स्टिल्सांचें बांदिलां आतां हिंगा बाणाले एरियान पडटना मातयेन बांदिला थिंगा सगळें उदक बसता सो म्हणजे हांव म्हणना तें कलॅप्स जातो म्हूण पूण कलॅप्स जावपाक शकता तेणी कितें तेणी प्रिवेंटीव मेजर्स कितें केले ते म्हाका खबर ना तें जायना जावपाक कित्याक थिंगा 1-2-3 म्हयने सारकें उदक भरलो आसता आनी तें उदक तर ते मातयां भितर गेलें ती माती मोव जाली जाल्यार सगळें रोड हालतलो हें जावपाक शकता दुसरें म्हणल्यार कितें आहा तो रोड पर्टिक्युलरली बाणाले हारेबांद रोड टू अमाया रोड वार्का रोड टू बेनावली रोड मदीं शेतां हाय ती पासांत सारकी वता उदकान आनी थोडी पाटी रस्त्या वयल्यान उदक वयता अमाया मार्केट आहा थिंगा रस्त्या वयल्यान वयता थोडी पाटी ट्रॅफिक डिसरप्ट जाता आनी तितून तेणी आतां तेंचे वयल्यान रोड बांदून हाडला आनी ते एम्बांकमेंट काडला सो वॉटर थिंगा डिस्प्लेस जातलें म्हणजे पयलीं उदक भरपाक रस्त्यार पावतालें आनी आतां ती मदीं मातयेन बांद घाली म्हळ्यार उदका प्लेसांनी खंय वचपाक पडटलें सो तेका लागून म्हाका दिसता तितल्यान तेणी एप्रोच रोडूय बांदला तो रोड लेगून बुडोवंक शकता इफ आय एटलिस्ट म्हाका ते सगळे गांवची आयडिया आहा आमी त्या वाटेन भोंवपी लोक सो मातशें दुबाव आहा की थिंगाय तो रोडूय बुडोत म्हणून. Watch on Herald TV.